दुबई से वापस पाकिस्तान आते ही नौजवान ने अपनी बीवी को तलाक दी और तलाक देने के बाद अपनी माँ के पांव पड़ के गिड़गिड़ा कर माफिया मांगी कि माँ मुझे माफ कर देना, मैंने जो किया वो गलत किया, जिंदगी भर मुझे इस चीज की शर्मिंदगी रहेगी, माँ मुझे माफ कर देना। माँ ने फिर अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी मर्जी से की और बेटे ने खुशी खुशी उस रिश्ते को कबूल किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान रहते हुए अपनी माँ के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। अब सवाल यह है कि नौजवान ने अपनी बीवी को तलाक दी क्यों? तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। सुबह पंजाब का एक गांव में रहने वाली एक खातून जिसके शौहर का इंतकाल हो गया। बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 10 से 11 माह थी, शौहर का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। इंतकाल कर जाने के बाद अब इस खातून के पास दो रास्ते थे, या तो दूसरी शादी कर लेती और या फिर अकेले इस 11 माह के बच्चे की कफालत करती। माँ ने वो रास्ता चुना जिसमें मुश्किल थी, यानी अगर शादी कर लेती सर पे शोहर आ जाता, शोहर उसकी जिंदगी के मामला देखता रहता। लेकिन इसने सोचा कि नहीं मालूम शादी करने के बाद जो दूसरा मेरा शोहर है वो मेरे इस बच्चे के साथ क्या सलूक करेगा। जनाब अली अपने 11 माह के बेटे को लेकर उसी गांव में बैठी रही और जिंदगी का पहिया चलाती रही। बच्चे की कफालत भी की, खेती बाड़ी करके अपने बच्चे को खिलाया पिलाया, यानी अपने बेटे की अच्छे से कफालत की और मुंह से निकलने वाली हर ख्वाहिश को अपने बेटे की पूरी किया। जनाब अली बेटा स्कूल जाना शुरू हुआ, तालीम मुकम्मल की, मैट्रिक किया, इंटर किया, यहाँ तक के अपने बेटे को यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करवाई। और माँ ने अपने बेटे के उस वक्त के लिए कुछ जेवरात संभाल कर रखे हुए थे कि जब मेरा बेटा यूनिवर्सिटी जाएगा इसको पैसों की जरूरत होगी, गांव में और भी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, मुझे खुशी होती है एक वक्त वो आएगा जब मेरा बेटा पढ़ेगा तो मैं सारे जेवरात बेचकर अपने बेटे की तालीम को मुकम्मल करवाऊंगी। वही हुआ, जब बेटा जवान हुआ तो बजाय बेटे को कहती कि बेटा जॉब करो, माँ ने कहा बेटा मेरे पास जमा पूंजी है, जेवरात शादी के मैंने संभाल रखे हैं, तुम्हारे बाप की निशानियां मेरे पास हैं, ये निशानियां लो और जाकर बेचकर अपनी तालीम के अखराजात को मुकम्मल करो। बेटा बड़ा खुश कि माँ आप मेरे साथ वो कर रही हैं जिसका मैं कभी भी हक नहीं अदा कर सकता। जनाब अली बेटे ने तालीम मुकम्मल की, फिर उसके बाद बेटे ने खुद ही कई शादी का फैसला किया। माँ को बताया कि मैं फलां लड़की को पसंद करता हूँ। माँ ने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी की। शादी के 3 महीने बाद सबसे पहले उस बहू ने किया क्या कि अपने शोहर को लेकर शहर में आ गई और वो बूढ़ी खातून जिसने जिंदगी भर अपने बेटे को अकेले पाला, उसको जवान किया, बड़ा किया, तालीम मुकम्मल करवाई, उसको अकेला छोड़कर ये बेटा अपनी बीवी को लेकर शहर आ गया। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, और शहर जब आया तो बेटा हफ्ते में 2 दफा अपनी माँ को मिलने के लिए जाया करता था। अब जनाब शहर आए कोई 6 से 7 महीने हो चुके थे। इस नौजवान को जॉब मिल गई दुबई में, अच्छी जॉब मिल गई। जॉब इस तरह मिली कि ये अपनी बीवी को भी साथ लेकर जा सकता था, अच्छी सैलरी थी। पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल हो गया। अब इस माँ ने बेटे की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। बेटा मुझे खुशी है, तुम दुबई जाओगे, तुम अच्छा कमाओगे, तुम्हारा अच्छा मुस्तकबिल बन जाएगा, इसी दिन के लिए तो मैंने इंतजार किया था कि मैं तुम्हें बड़ा इंसान बनता हुआ देख सकूं। अब जनाब दुबई पहुंचने के बाद वो जो बहू थी, उस बहू ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। रंग कुछ यूं दिखाए कि जब उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ तो अपने शोहर से कहना शुरू कर दिया कि आपने पाकिस्तान क्या करना है जाकर, बस माँ से राब्ता इधर ही कर लिया करें, क्या करेंगे जाकर, पैसे खर्च करेंगे। वो कहता था मेरी माँ है। लेकिन उस खातून ने ऐसा अपने कंट्रोल में किया हुआ था अपने खावंद को कि उस बेटे ने कभी माँ की तरफ लपक कर देखा ही नहीं कि देखो मेरी माँ किस हाल में है। राब्ता भी अपनी बीवी की मर्जी से करना। बीवी मोबाइल छुपा देती, अगर माँ से राब्ता करने लगना तो बीवी ने कहना मुझे फोन दीजिएगा, मैंने जरा फलां जगह कॉल करनी है। यानी इन तरीकों से अपने हस्बैंड को उसकी माँ से दूर रखा। अब 1 से 1.5 साल गुजर चुका था और वो माँ अपने बेटे की कॉल का इंतजार करती रहती थी। वो माँ जिससे मोहल्लेदार आकर पूछते थे बेटा कैसा है, कब आएगा, हमेशा यही कहा करती थी आ जाएगा। 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, 1.5-2 घंटे का रास्ता दुबई से पाकिस्तान का, लेकिन वो बेटा कभी नहीं आया क्योंकि बीवी ऐसा ब्लैकमेल करती थी अगर गए मैं तलाक दे दूंगी, अलग हो जाऊंगी, बच्चे पैदा हो चुके थे, और मजीद उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती थी। अब जनाब अली मोहल्लेदारों ने पूछ पूछ कर इस खातून को कि कहाँ के कब आएगा तुम्हारा बेटा, अकेली रहती हो, बीमार पड़ गई हो। मोहल्ले में एक लड़की जो कि इस खातून का बड़ा खास ख्याल रखती थी, हमसाए में रहती थी, उसको एहसास था बेटे को शायद अपनी माँ का एहसास नहीं है, लेकिन ये बूढ़ी खातून है, हमसे भी अल्लाह पूछेगा कि हमसाए में रहने वाली खातून अकेली थी, तनहा थी, आप लोग ही इसकी खैरियत पूछ लेते, सगी औलाद ने तो इसको पूछना गवारा नहीं किया। 4 साल बाद शायद बेटे को समझ आ गई, हिदायत मिल गई, सबर जवाब दे गया, या अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। क्या हुआ कि उस शख्स ने अपनी बीवी को कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं,
تم نے 4 سال سے مجھے میری ماں سے الگ رکھا. یعنی ہو سکتا ہے اس کو پرانی چیزیں یاد آ گئی ہوں. لوگوں نے بتایا ہو کہ تمہاری ماں نے تمہیں کیسے پالا, تمہاری تعلیم مکمل کی, تمہیں اپنا زیور دیا کہ جاؤ بیٹا تعلیم مکمل کرو, یا کسی محلے دار نے ہی اس کو کال کر کے اس کا دماغ صحیح کیا ہوگا, سیٹ کیا ہوگا کہ شرم کرو, تم کر کیا رہے ہو اپنی ماں کے ساتھ, اس ماں کے ساتھ جس ماں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے تمہیں پالا, اور آج تم ہی اپنی ماں کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہو. اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں ابھی کے ابھی, کیونکہ اس کی یہی شرط تھی اگر پاکستان جانا ہے تو طلاق دو. اس نے کہا تم طلاق مانگتی ہو, لو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور میں اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں. اپنے بچوں کو بھی اس کے پاس چھوڑا کیونکہ وہ عورت باہر کے ملک میں تھی, اور وہاں یہ شخص اگر اپنے بچوں کو لانے کی کوشش کرتا تو یہ خاتون اس کو جیل میں دلوا سکتی تھی, جس وجہ سے خاموشی سے وہ پاکستان آیا. پاکستان آ کر طلاق کا جو پراپر ایک پروسیس تھا اس کو کمپلیٹ کیا, اپنی ماں کے آگے معافیاں مانگی گر گڑا کر, ماں میں نے 4 سال جو کیا مجھے معاف کر دینا, پتہ نہیں کس طرح میں بھی اپنے آپ کو معاف کروں گا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. ہاں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, وہ عورت غلط تھی, اس عورت نے مجھے غلط راستے پر لگایا, وہ عورت ہی کیا جو اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے ملنے پر روکے. ماں اس عورت نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا, مجھے معاف کر دینا. اب وہ عورت تو بے شک غلط تھی, لیکن غلط یہ بھی تھا کہ کیسا جال میں پھنسایا کہ آپ اپنی ماں کو ہی بھول گئے. بہرحال جناب علی جب پاکستان آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے جانے کے بعد اس ہمسائی میں رہنے والی لڑکی نے میرا اتنا خیال رکھا کہ آ کر پوچھتی, کھانا دیتی, میری سیوا کرتی. بیٹا بہو سے بہتر تو میری ہمسائی نکلی, جس نے مجھے پوچھا تو صحیح, جس نے مجھے کھانا تو دیا, جس نے میری خیریت تو دریافت کی, لیکن میری اپنی بہو نے کبھی مجھے کال کر کے بات تک نہیں کی. بیٹا کہنے لگا کہ ماں اگر آپ کہیں تو میں اس سے شادی کر لوں. کچھ 6 سے 7 سال کا ایج ڈفرنس تھا. ماں نے کہا بیٹا اگر تو کرنا چاہتے ہو کر لو, لڑکی اچھی ہے, تمہارے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزرے گی. بیٹے نے اپنی ماں کے کہنے پر ہمسائے میں رہنے والی اس لڑکی کے ساتھ شادی کی, اور شادی کے بعد اپنے گاؤں میں ہی رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے, اور گاؤں میں ہی رہتے ہوئے نوکری پہ جاتا ہے, نوکری سے گھر, یعنی اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے. وجہ صرف یہ تھی کہ بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کو چھوڑا, اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب ہوش آئی, ہوش کے ناخن لیے, پھر بیوی کو چھوڑ کر پاکستان آ کر دوسری شادی کر لی. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اس بیٹے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور اس لڑکی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جس نے غیر بن کر ہمسائے میں رہ کر اس بوڑھی خاتون کی خدمت کی. نہ اس کو اس سے کوئی لالچ تھی, نہ کوئی رشتہ تھا, صرف احساس کا رشتہ قائم تھا جو اس بہو میں نہیں تھا جو دبئی اپنے خاوند کو لے گئی تھی. میزبان کو اجازت دیجیے.